वजीर आला मरियम नवाज का ख्वाब सस्ती रोटी वाला पंजाब। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद समेत सूबा भर की आवाम के लिए आटा मजीद सस्ता कर दिया। 10 और 20 किलो आटे के थैलों की कीमतों में 20 से 40 रुपए तक की कमी। फैसलाबाद में 10 किलो का थैला 820 से कम होकर 805 रुपए का हो गया। 20 किलो आटे का थैला अब 1640 के बजाय 1610 रुपए का मिलेगा। टोबा टेक सिंह झंग चिन्योट में आटा 40 रुपए सस्ता मिलेगा। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है, आटे की कीमतों में कमी पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। अब दालें सब्जियां खाओ, रोटी के साथ बोटी भूल जाओ। फैसलाबाद में पोल्ट्री से जुड़े ताजरों की 5वें रोज भी हड़ताल। शहरी चिकन के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। कहते हैं कि पूरा शहर घूमकर चिकन तलाश करना पड़ रहा है। ताजरों का कहना है, खरीद महंगी, फरोख्त सस्ती, ऐसा कारोबार हमारी समझ से बालातर है। फीड, मुर्गी की नकलो हरकत, बिजली और पेट्रोल सब महंगा हुआ। फायदे की बजाय नुकसान होगा तो कौन ऐसे कारोबार चलाएगा। कॉटन की पैदावार गिर गई। पाकिस्तान कॉटन जेनर्स एसोसिएशन ने जुलाई के इख्तिताम तक के आदादो शुमार जारी कर दिए। रुई के पैदावार 8,44,000 गांठ हुई। ये गुज़श्ता साल की 14,29,000 गांठों की निस्बत 5,84,000 गांठें कम है। पंजाब में रवां साल 31 जुलाई तक 2,92,555 गांठों की पैदावार। इस अरसे में एक्सपोर्टर्स ने ताहाल 400 गांठें खरीदी हैं। फैसलाबाद से सऊदी अरब जाने वाले फिजाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पीआईए का मदीना मुनव्वरा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4 साल बाद बहाल। जद्दा के बाद मदीना के लिए भी पीआईए की परवाजें बहाल कर दी गई। फैसलाबाद से मदीना के लिए पहली परवाज 30 अगस्त को उड़ान भरेगी। बिजली के बिल इकसात की सूरत में जमा करवाने वाले सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने बिजली के बिलों की इकसात की सहूलत बहाल कर दी। स्पेशल सी में आने वाले सार्फिन को इकसात की सहूलत नहीं मिलेगी। इससे 2 माह की अदम अदायगियों पर भी घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन इकसात करवा सकते हैं। गर्मी बढ़ते ही गैस्ट्रो डायरिया के मरीजों में इजाफा होने लगा। फैसलाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 638 नए मरीज रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में 195, चिन्योट में 111 और झंग में 68 नए मरीज अस्पतालों में पहुंच गए। जश्न आजादी की आमद आमद। झंग में यौम आजादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए शहरियों का जोशो जज्बा दीदनी। जगह जगह आजादी स्टॉल सज गए। शाहराहों पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। स्टॉल्स पर बच्चे बड़े सब खरीदारी करते हुए दिखाई देने लगे। चिन्योट में आजादी स्टॉल्स पर बच्चों की रौनकें, खरीदारों का रश। बच्चे अपनी मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ। बड़े भी जश्न आजादी की तैयारियां करते दिखाई देने लगे। टोबा टेक सिंह के शहरी भी यौम आजादी मनाने के लिए पुरजोश। कोई सब्ज रंग का लिबास तो कोई बैजेस, झंडियां, रुमाल और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। नौजवान कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है कि हम आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। आजादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाएंगे। और कमालिया में शजरकारी मुहिम, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी पेश। इकरा नासिर ने वाइल्ड लाइफ पार्क में पौधे लगाए। बोली, दरख्त लगाना सदका जारिया है। जश्न आजादी के मौके पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज का ख्वाब सस्ती रोटी वाला पंजाब। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद समेत सूबा भर की आवाम के लिए आटा मजीद सस्ता कर दिया। 10 और 20 किलो आटे के थैलों की कीमतों में 20 से 40 रुपए तक की कमी। फैसलाबाद में 10 किलो का थैला 820 से कम होकर 805 रुपए का हो गया। 20 किलो आटे का थैला अब 1640 के बजाय 1610 रुपए का मिलेगा। टोबा टेक सिंह झंग चिन्योट में आटा 40 रुपए सस्ता मिलेगा। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है, आटे की कीमतों में कमी पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा।
اب دالیں سبزیاں کھاؤ، روٹی کے ساتھ بوٹی بھول جاؤ۔ فیصل آباد میں پولٹری سے جڑے تاجروں کی 5ویں روز بھی ہڑتال۔ شہری چکن کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ پورا شہر گھوم کر چکن تلاش کرنا پڑ رہا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے خرید مہنگی، فروخت سستی، ایسا کاروبار ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ فیڈ، مرغی کی نقل و حرکت، بجلی اور پیٹرول سب مہنگا ہوا۔ فائدے کی بجائے نقصان ہوگا تو کون ایسے کاروبار چلائے گا؟ کاٹن کی پیداوار گر گئی۔ پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن نے جولائی کے اختتام تک کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ روئی کی پیداوار 8,44,000 گانٹھ ہوئی۔ یہ گزشتہ سال کی 14,29,000 گانٹھوں کی نسبت 5,84,000 گانٹھیں کم ہیں۔ پنجاب میں رواں سال 31 جولائی تک 2,92,555 گانٹھوں کی پیداوار۔ اس عرصے میں ایکسپورٹرز نے تاحال 400 گانٹھیں خریدی ہیں۔ فیصل آباد سے سعودی عرب جانے والے فضائی مسافروں کے لیے اچھی خبر۔ پی آئی اے کا مدینہ منورہ کے لیے فلائٹ آپریشن 4 سال بعد بحال۔ جدہ کے بعد مدینہ کے لیے بھی پی آئی اے کی پروازیں بحال کر دی گئی۔ فیصل آباد سے مدینہ کے لیے پہلی پرواز 30 اگست کو اڑان بھرے گی۔ بجلی کے بل اقساط کی صورت میں جمع کروانے والے صارفین کی سنی گئی۔ فیسکو نے بجلی کے بلوں کی اقساط کی سہولت بحال کر دی۔ اسپیشل سی میں آنے والے صارفین کو اقساط کی سہولت نہیں ملے گی۔ اس سے 2 ماہ کی عدم ادائیگیوں پر بھی گھریلو، کمرشل اور انڈسٹریل صارفین اقساط کروا سکتے ہیں۔ گرمی بڑھتے ہی گیسٹرو ڈائریا کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا۔ فیصل آباد کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 24 گھنٹے کے دوران 638 نئے مریض رپورٹ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 195، چنیوٹ میں 111 اور جھنگ میں 68 نئے مریض ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ جشن آزادی کی آمد۔ جنگ میں یوم آزادی بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ منانے کے لیے شہریوں کا جوش و جذبہ دیدنی۔ جگہ جگہ آزادی سٹال سج گئے۔ شاہراہوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ سٹالز پر بچے بڑے سب خریداری کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ چنیوٹ میں آزادی سٹالز پر بچوں کی رونقیں، خریداروں کا رش۔ بچے اپنی من پسند اشیاء خریدنے میں مصروف، بڑے بھی جشن آزادی کی تیاریاں کرتے دکھائی دینے لگے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہری بھی یوم آزادی منانے کے لیے پرجوش۔ کوئی سبز رنگ کا لباس تو کوئی بیجز، جھنڈیاں، رومال اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف۔ نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آزادی کا جشن بھرپور انداز میں منائیں گے۔ اور کمالیہ میں شجرکاری مہم، اسسٹنٹ کمشنرز بھی پیش۔ اقرا ناصر نے وائلڈ لائف پارک میں پودے لگائے۔ بولی درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں گے۔